बेंगलोर आओ, क्या करने जाएंगे अब हम बेंगलोर में? बड़ा कोई काम नहीं है। मुझे लगता है कि तुम बहुत खतरनाक हो। मुझे लगता है कि तुम बहुत खतरनाक हो। तुम ठीक हो, तुम अच्छी बातें दिखा रहे हो। मैं खतरनाक नहीं हूँ। ये पता है, मेरी सिस्टर की बेटा है ना, मेरी बहन का, वो ऐसे बोलता है कि मैं खतरनाक हूँ, मैं खतरनाक हूँ, मैं खतरनाक होता है। वो ऐसे बोलता है कि मैं खतरनाक हूँ। हाँ। तनिक मर्द बहताई राजा। আমি কি বানাবো? কলা আছে। सिर्फ केला है। दो ठो मेरा। आ কলা খাইছো বলে তো কেলা আছো। কই কলা খাই? সেদিন গায়ে নিয়ে আসছি 5টা, 2টা আছে। ডাল করব, আর কলা ভাজি করব, আর কি করব, আলু ভুজিয়া করব, আর তারপরে রুটি বানাবো সন্ধ্যাবেলা। আজকে আমি কলা ভাজি খাবো। তুই খাবি? রেখা, তুই খাবি? ওটা তোরে ভালো কলা। আমি নাই বানাবো রে কিছু। গ্যাস আমার যতদিন নাই আসবে, আমার কিছু বানাতে না মন করছে। গ্যাস আর একটি হচ্ছে, তোকে বললাম কি চরে খড়ি আনতে যাবো, তুই যাচ্ছিস নাই?